पिता पिता प्रणाम। उठे माँ भगवान तोर मंगल करंते। ए माँ तू एते समय तो सांग साथी मध्य खेलुचु जे तो बाबा मते केते चिलुचंदी जानिछु ना। ए माँ भइमिनी कोड भाई स्वामी एका एका ताकू छाड़ी देई छ तमे खेलिबा भाई। हो स्वामी आज तो एमिति भूल जमा भी करबिनी। हेलो ए माँ श्रुति हाँ पिता। तमे कोन कहबा को चाहछु? हेलो कह माँ। पिता तुम्हें कोठी जाइथिल पिता? ओ एई कथा। हेलो मो बरा राजांक घरे सेनापति भावरे वर्तमान कार्यरत। सकालरू संज राजांक दरबार रे मो कार्यटा रही थाए सेति पाए जते बेले सकाल हो जाए मो चली जाए सही राजवाटी को। हेले माँ पिता। तू पूरा पूरी भल रे अच्छो तो? हाँ पिता। अर्चना स्वामी तमे तो किछि मते कहिदेल हेले मु तुमको किछि कहिबा पाई चाहूछि। माँ कौन कहबे मते स्वामी? मोर कहिबार कथाटा तमे भल भावरे बुझि नब अर्चना। हाँ स्वामी आपण कहबे हम सुनिबिनी निश्चय सुनिबी स्वामी। तबे सुन अर्चना। स्वामी हे मंत्री भौणे सुन मोर बाणी निजे मु लेखिबी मो निज कहानी। चंदनगढ़ रे हेबी मौडने लो मंत्री भौणे लो मंत्री भौणे मंत्री भौणे मंत्री भौणे मंत्री भौणे। स्वामी मोर कहिबार मारटा ठीक बुझि स्वामी पारुथिबो ये अर्चना। आपण कौन कहउछंती? आपण हेबे ए राज्यर राजेश्वर नाना स्वामी। हेलो मु हेले राजा तमे हबर राणी। ना स्वामी से रानी पद मोर दरकार नहीं। आम छोट परिवार रे आमे खुशी रे जीवन यापन करबा स्वामी। आमे राजा हबार दरकार नहीं। ए राजनगरे हेबी मुई राजन आनंद मनरे प्रजा करिबी पालन। ना ए राजनगरे हेबी मुई राजन आनंद मनरे प्रजा करिबी पालन। कुटक पट करिबी राजे राजा मु हेबी सत्य प्रताप राजा को बाहर जे करी देवी। सुन तू अर्चना मिछ तू भावना लेखे बैलोचन नुहे बाहाना। आज ठारू से ही दिन रखा करी लो मंत्री भौणे ओ मंत्री भौणे मंत्री भौणे। ना ना
କରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଚ୍ଚନା କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏ ରାଜା ସତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପାଖରେ ଚାକର ହେଇକି ରହିବେ? ନା ନା ସ୍ୱାମୀ, ହେଲେ ମୋ ବି ମନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ନା ମୁଁ ବି ଏ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ରାଜା ହେବି, ନା ରାଜା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ସତ୍ୟ ପ୍ରତାପର ବଂଶ ବୁନିଆଦରେ ବିଷ ବୁଣି ଦେବି, ବିଷ। ନା 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 ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆମର ଛୋଟ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେ ରାଜା ବା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ନା ସ୍ୱାମୀ, ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡା ତତରା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଆମ ଦିନଟା କଟି ଯାଉ? ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ଏଠୁରୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣ କାହିଁ ରାଜା ରାଜା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ? ମଣିଷ, ମୁଁ ବି ଗୋଟାଏ ମଣିଷ, ଆଉ ସବୁ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି କେମିତି ଦିନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହବ। ଏଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋରି କଥାରେ ଏକମତ ହେଇ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ମାନି ଯାଅ। ଆଲୋ ମାନି ଯାଅ କଣ? ତମେ ମୋରି କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବାଧ୍ୟ। ନା ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କହିବେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି। এই অর্চনা, এইটা কোন তোমার শেষ ହଁ নিষ্পত্তি? ସ୍ୱାମୀ, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। মারি দেবে জীবন তোতে মারি শেষ করে দেবে। ନା ସ୍ୱାମୀ, হ্যালো, তু কোন জানিলো রাড়ার রণচিত্র রাস্তারে যে কণ্টা হেইকি ছিড়া হুয়ে, সেই কণ্টাটাকে রাড়ার ନା ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ রাস্তারও হটেই দিয়ে। দেখুছে তোতে যেতে বুঝাইବାକୁ চেষ্টা কলে মধ্য তু জমার বুঝুনু। হেলো, ও মুন্ডরে এই চন্দনগড়ের রাজা হবার ভূতটা পশি যাইছিবে। ନା, জমার কাহারি কথা বি মো ଆପଣ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। এই অর্চনা, ହଁ ସ୍ୱାମୀ, তাহলে তু মরিবা পাই প্রস্তুত হই ନା তুমি জমারও ছাড়িয়ে ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ସ୍ୱାମୀ। ନା ନା,
ପୋଛି ଦବ ଆଖିର ଲୁହ हमारा भूतटा एमती बसी गलारे निज स्त्री आउ छुआटा को भी मारी देली मो भाग्यटा भल कहीं भी देखी पारे छुआटा जिते बेले सेठी को नेली नदी रे फोपाड़ी देली मो स्त्रीटा को से नदीर बाली पठारे पोती देकी आसी दी जन जाक एबे मो रास्तार सफा मो एका एका राजा सत्य प्रतापटा को राज्य विताड़ित करी आओ मो राजा हेबी माने बलभद्र राजा हेबी तबे जाए निज पथरे चली जाए आउ एठी बेसी समय रहिले मोर असुविधा हब